माझे नाव पूजन मालवणकर, हांव एक टॅक्सी ओनर, हांव आमच्या गांवचो काकोदोरचो। आयज मनांतल्यान वायट दिसता कित्याक गव्हर्मेंट जे आमचे लोकल लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करता तेंच्या वांगडा रावना। हो टुरिजम बेल्ट कोणी बांदलेलो? टॅक्सी ड्रायव्हरांनी, धाकट्या हॉटेलकारांनी, धाकट्या रेंट बायकवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हो टुरिजम बिझनस वाडलेलो। इतली वर्सां जे चल्लेले आसा, सुशेगाद एक हार्मनी म्हणटा पळय तेजे चल्लेले आसा। बट आतां जेन्ना वेळ येयल्या, गव्हर्मेंट जे स्थायीक लोक आसा तेंच्या वांगडा रावंक सोदिना। एग्रिगेटर हाडटा, एक गायडलायन्स पब्लीश करता विच हॅज टू बी स्क्रॅप, तें करिना। आयज जावन आसा लास्ट डे असेंब्लीचो, तरीच कांय प्रोग्रेस दिसना। पीपल आर व्हेरी अनहॅपी। लोकांक मनांतल्यान रागूय आसा पण कांय करूंक शकना, कित्याक हो तेंचो मेन धंदो। ह्या धंद्याचेर तेंचे घरा जेवण वयता, तेंचो घरदार चलता, भुरग्यांचें एड्युकेशन जाता, सगळो दिसता प्रायमरी बिझनस ऑफ देयर। आनी तुमी हेच चेपोवंक सोदता। हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगूंक सोदता, हेजे स्टेक होल्डर आसा पळय, समज ते तूं कॉन्फिडन्सान घेत, ते समज तुज्या वांगडा आसा जाल्यार टुरिजम गोंयचो फुडें वयतलो। तुमी सगळ्यांक डिवायड एंड रूल पॉलिसी दवरूं नाका। ते भायले एग्रिगेटर येता तेंकां प्रमोट करूं नाका, आमच्या गोंयकारांक प्रमोट कर। आमचे गोंयकार इतली वर्सां जालीं टॅक्सी चलयता, इतले वर्सां जालीं हो टुरिजम फुडें घेवन वयता, तेंकां तुमी निग्लेक्ट कित्याक करता? ही जी पॉलिसी आसा, गायडलायन्स आसा, इट्स वेस्ट। जे पयलींच म्हटलेलें आसा, आमच्या भावांनी कितले प्रोटेस्ट केले, कितले सांगले, असेंब्लीन कितले क्वेश्चन येले, तरी गव्हर्मेंट इज इनइफेक्टीव कित्याक म्हणटा? कॉज ताका रिजल्ट येना। आनी मागीर लोक म्हणटा कितें, हे प्रोटेस्ट करता, प्रोटेस्ट बेश्टो कोण करूंक सोदिना। लोकांक बेश्टोच येवन हल्ला करपाचो मोटीव नासता। लोकांच्या पोटाचेर जेन्ना येता तेन्ना लोक इश्यूज करता, कित्याक दीस इज द प्रायमरी लायव्हलीहूड जशें म्हटलेलें आसा हांवें। आयज लास्ट डे आसा, हांव सरकाराक इतलेंच मागता, जाता इतले बेगीन तुमी हे स्क्रॅप करा आनी टॅक्सीकार भावा वांगडा फुडें सरा।